азоб мекашем. Масалан ман неварамо бировардам гимназия якба мехонад 11-15 бировардам биромдаим 15 кам дожданда омдан рафик сони тиқа ман гуфтам ки қадра маҳаллаи мекунтон охи ман ним соат изофа истодам гӯям агар будагишми худоро шукр кунед гуфтам якта бывоҳаям ҳамуно будагишми худоро шукр кунед гуфтам зиқ мекунанд ман мехел нест аст маршруткамо. ин зан аз кам будани хатсайри нақлиёти мусофиркашонӣ шикоят мекунад. Мегӯяд дар маҳаллаи Чашмаи Арзана ҳамагӣ ду хатти нақлиёти мусофиркашонӣ амал мекунад. Яке 41А ва дигар 8А мебошад. 41А сокинони маҳаллаи Чашмаро ба бозори марказии панҷшанбе мебарад. Хатсайри нақлиёти мусофиркашонӣ 8А бошад аз маҳаллаи Чашма марказии шаҳрро убур карда то беморхонаи минтақавии рақами 2 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мебарад ва баръакс. аммо ин ҳолат сокинонро қаноатманд намекунад, чунки барои рафтан ба дигар минтақаҳои шаҳр, махсусан микроноҳияи 8, 12, 13, 18, 19 ва ё автовокзали кӯҳна хатсайр вуҷуд надорад. аз соати 7 то 9 то маҳим дая акун мебахшад дар моҳи рамазон манам марду зан манам мехелдиам мана уже фаҳмеда кун дар моҳи шарифи рамазон дига кун гапи бисёр ваяш не ҳамин داخل مرد داخل مخل اخم من دخترچم که باشم میخونم من هم میریم ایزو میکشم که تیشتم با وضعیتش همون تا ما یک وزنه مثلا کوچه اسفالت نمیبرد بار مورم باشد ازو میکشیم دستمو خالی باشد بارم نباشد هیچ گم نه سرنشه بار دیگه ازو میکشیم اونجا کمتر ما پرابلم تو چندم کوچه مرد میبرد تو همین خواهان نهم میبرن نباشد نمیبرن. ساکینانی محله برای حل مشکلاتشان بارها به مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر خوجند مکتوب ارسال نمودند، اما در جواب مسئولین تاکید کردند که گویا در محله 4 خطسیر عمل میکند. این در حالی است که خطسیری آنها 2 عدد را تشکیل میدهد. برای رفتن به منطقه های گوناگون شهر خوجند آنها را ضرور است که به یک چند نقلیات سوار شوند. машки моҳоя бисёртар кунитон якта чашми чилеки аба мешинем чилеки а ҳам тиқа занҳо мебирон мардҳо мебирон намехоҳам занҳо ки пеши мардҳо истанд ҳама тиқа ягон кас озодона истода наметавонад бисёри бегониҳо меистим 4 та 5 та маршрутка мегзарад ягон таш намедорад мо ҳамҷо маҷбур пиёда мебироем ҳамчун استقامت کننده چشمی ارزانه ما دیگر جایها رو ببینیم مگر هم مشک‌ها بسیار یک چشمی ما یک چیلکی هشت خواهد میبرد نخواهد نه نوع بتون نیست ما اشما التماس میکنیم که همین چشمی ارزانه به بسیارتر مشروط داده شود. از بس که محله چشمه ارزانه نسبتاً به دیگر منطقه‌های شهر خوجند دورتر از مرکزی مأموری آن جاگیر است، مسئولین برای آبادانی و حل کمبودی‌های ساکنان کمتر اهمیت می‌دهند. در اینجا نه تنها از کم بودن شماره نقلیات مصافرکشانی و خطسیر، همچنین تنقیصی آب نوشابه و ویران بودن راه‌های اساسی محله موجود می‌باشد. خودی ماشینا ما کم حساب چیزی کشی آو میگردد پگوریز با کم پگوریز با مکتبش میبرد از چیزی عبید به میرد نمازگاه به گرام میبرد خلق چشم عذابنده من رحمت سال زاده گفتم که یک بار تلفن نمازگاه پگوریز به موی و پیگر که کنی ماشین بسیار چطور دونی ماشین به تیق میبیم وقتی که همه جا نزدیکی مابین آدم یک کیلومتر استاد کنیم ما همچنان میشینیم که ماشین به بسیار عذاب میکشیم. از روی حجت‌ها در محله میباید 3 خطسیر عمل نماید، اما خطسیری رقمی نوع ا خودسرانه فعالیتش را قطع کرده است. رئیس کمیته محله چشمه ارزانه از مشکلات ساکنان آگاهی دارد. برای حل آن سری وقت چاره اندیشی میکند. وی میگوید احتمال میرود در این محله اتوبوس از حساب خطسیر رقمی 3 برآورده شود. با این مقصد با کمیسیون مکتوب ارسال کرده است، اما کی اتوبوس میبراید هنوز معلوم نیست. پیش از برآمدن نقلیات باید راههای اساسی نقلیات کردن محله تعمیر شود، میگوید رئیس کمیته محله. مسئله خطسیر هشه کم شمار است در قد اینجا معما هست. این مسئله دیده شد در همینجا جلسه سیاره بخش نقلیات مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر خوجند در بینای کمیته محله برگزار گردید. آن رفیقانی که عاید این به رهبری شهر مراجعت کردن عاید خدمت بهتر کردن نقلیات خدمت رسانی نقلیات اشتراک داشتند. این مسئله آموخته شد
ва комиссия кор карда истодааст. хатсайр чилак ҳозир мунтазам кор карда истодааст. маҳаллаи Чашмаи Арзана 6,500 аҳолӣ дорад. Ду хатсайр ки он ҳам шумории нақлиёташ кам аст, барои Сокинон басандагӣ намекунад. аз ин рӯ раиси кумитаи маҳалла барои ҳалли мушкилот бо мақомотҳои дахлдор корбариро ба роҳ мондааст. мо кӯшиш дорем ки хизматрасонӣ автобусам ба роҳ монда шавад. маъян кардем ки ан ҳамин мавзеъ назди бинои кумитаи маҳалла автобус то ҳамин ҷо омада хизмат расонад. хатсайр 29А комиссия қарор кард, ҳуҷҷатҳо тахт шудагӣ, агар комиссия логистикӣ тасдиқ кунад 29А бо мебурад, як гала сабук мешавад ва ҳам ба самти автовокзал ҳаракат мекунад. зеро то имрӯза мардуми мо ба самти автовокзал бо монеъ доранд, бо дигар нақлиёт фаромада ба дигараш нишасташон кор. инро ба назар гирифта бахши нақлиёт лозим шуморд ки бо хатсайр ба самти автовокзали кӯҳна ташкил кунанд, ба самти пахтакор ин 29А мешавад. рӯзҳои наздик комиссия ки тасдиқ кард ин ба фаъолият сар мекунад. боварӣ дорам ки як маъмурҳои мо сабук мешавад. мавзӯи мазкурро телефонӣ қаблан бо мудири бахши нақлиёт ва алоқаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри хуҷанд мувофиқа кардем ки дар як суҳбати рӯбарӯ ин масъаларо шарҳу тавзеҳ хоҳанд дод, аммо чунин нашуд. ин мавзӯъро мо ҳатман пайгирӣ хоҳем кард ва дар фурсатҳои навбатӣ ҳатман андешаи масъулини ин мавзӯъро пешниҳод менамоем. гузориши Мафтуна Шукурова Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.